mangguna si Coco, ma. Si Bebot Abilianosa, manggod na. Oh, si Bebot na ang founder o tag-iya sa ACT? Oo, ma. Pasalamat kid mi ni Bebot kay gihatagan ni og tag 100,000 nga ACT Founder Scholarships alang sa tanang college courses sa ACT. Apil ang criminology, nursing, IT, engineering, education, HRM, tourism ug business. Gusto ko ang tanan makahuman og eskwela aron sila makatabang sa ilang pamilya. Asian College of Technology creates the future today. Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya ug mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan ug katong ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumpletong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni agtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat.